Hi guys! Kabalo ba ka na pwede na data maka-earn sa itong mga Facebook account o kaniya itong ginatawag na mga ads on Reels o stars? Unsaan man na siya? So, kani mga tips na ninatun ang rapod na ko ni sa uban. So, I'm sharing this for those who don't know yet ug kanang mga advice lang ni para sabay-sabay tang ma-monetize tanan kay masking ako wala pa man ko na monetize. So first, we need to set our account into professional mode. So if you have a page or kanang personal account, pwede na siya, masking gamay lang ang followers, basta consistent lang ta mag-upload of videos. So first, go to your account and then press the three buttons here. And then after, i-press lang ng arrow sa baba. After you press that one, magawas ni siya, no? Just press turn on and your account will be on professional mode na. Nala kay fill up pa ng mga personal info na kailangan ni FB. After that, you can start earning by stars na ginahatag sa uban no ka na mag-upload ka og reels na give stars kung maghatag sila, maka-earn ka ana. But for the ads on reels, you need to wait for Meta's invitation kung ma-qualify ka sa iyang mga requirements. That's why dili kailangan og daghan follower, dapat consistent lang ang upload. So for the next video, tuluan ta mo kung asa ko naga-edit, asa ko naga-add to para mawala ang watermark na TikTok, ug asa ko naga-edit para sa mga music na dili maka-copyright. See you on the next one. Thank you for watching!